media friends rongno ani kha kaham tei hojagirini jotono ani Bwkhak kha kaham tei TTADC Haphang Bwkhak kha kaham yafaro जों दिनै oro press meet ringmani o pandao tongo jini TTADC Haphangni sports and youth affairs bedagni naikol tongnai jini addition CU tei khorsa tongo jini sports department ni jini borong principal officer जों दिनै o jagao saklaina thangai tongo taklai bisini jini football thongkrong bagai kaisa koktoma kaham phainai talni bising puila saptani bisingo kaisa jini TTADC Super League chengiri jagnai o Super League o jini ADC amchani joto football hamjagi tongnai eba thungi tongnai chini youth songni bagai kaisa sebrijagi tongo tai omo chini bubagrani naikol phangte chini honorable CM ni tidil mumbai chini o youth rong ni bagai specially chini o Super League chengna thangi tongo abon bagai chini je football thungi tongnai chini thungkrung rongno norok tiar ngdi tei chini o jagao total district wise जों team sanabai total chini oro 10 ta team tongnai joto team o 20 jona khe players sungnai abo chini district wise jefru player choose khainai apro borok chini kaisa committee samja tonai management committee aro bising chini je sports ni expert rok phainai phatar hani borok thangai players select khlainai 20 jona ni bisingo je 16 jona tongnai abongke jagani chini jema khwai district ni bisingo na borok bani permanent address jana nangnai tai sibai jalangthong Mwthung joto district ni no jani area o permanent address nani nangnai tei khorogburi hangke borok hire nahanani kaisa option tongo je kono jagani phone borok tei 4 jon hangke borok nahi mannai tei chini o final o je khaplaing nai boron bagai 5 lakh first prize tongnai tei runner roni bagai hangke 3 lakhs tongnai tei semi final je jora soginai eba harinai bong bangke 1 lakh tongnai best scorer ni bagai 50,000 best goalkeeper ni bagai 50,000 tongnai tei oma haken je thungi tongnai chini joto players songno boro honorarium monthly 8,000 khlai boro mani thangnai borok continuously borok 3 months thangnai o khela 3 months borok proti maso borok 8,000 ke players mani thangnai chini joto ADC area o je tongnai boro obor participate khlainai tai je district wise team samni mani abongke borok jan district o team o thangnai district o team thangnan bagi bongni valid documents proof ni bagi borok rinai marinai gabo 28 ni bisingo no borongni o select bo painai o month ni abo chini je joto junali je due through eba chini arani honorable chairman JDC ni bongni leadership by clear team kaisa management committee khlai jagnai aro o jebro selection ng ajago chini medical team tongnai boni fitness check khaya koi bongni select nai tei ajago thangpuro je kono chini players ok bongni injured kha an bagi bo insurance tongnai maximum borok 2 lakh borok insurance mannai abon bagi bongni valid documents account aadhar card bongni permanent address ni proof omro khlai jani je district o bono o document submit ma khlainai age bar kri khela chengnai November ni first week ni simi o
जों डेट फिक्स खालायाखै जों तेसा हायनो हाय जों अफिशियली एनाउन्स खारिफिनाय तब जों नभेम्बरनि फर्स्ट वीकनि बिसिंगो जों चेंनाय मैक्सिमम कयटा टीम मुंनि मान मैक्सिमम जों 10टा टीम माने अलरेडी जों टीम 10टा टीम फिक्स खायका आजाव जों टीम नि बुंमो फारबाय क्या अब नरन मीडियन थ्रु दिनो जों आबो जों हाय खालाय रिजांनाय सुपर लीग नाय नाहारमुंतां चिन नाहारमुंतां अमन तंनाय जे चिन आम जायो चिनी ताबुक गामि आमसि गुरि नायखेंगे जों गोबां मा चिनी यूथ सं नुगो जे ड्रग्स बाय बर कुबुलै गोबां मा काहाम परिजाक चिनी सिक्ला रक काहाम स्कुल पढ़तंनाय चिन सराय रक गामि आम जायो ड्रग्स बाय कुबुलै गोबां मा देराय तमन नुगजागो gai जों जेफ्रो कायसा थमुगो कम्पिटिशन खालायो जों बनति खालायमा नाय आफुर बंनि साग बो काहाम तंनाय खा काहाम तंनाय लाम काहाम सगिनि बर बंनि सागनि केरियार नि बागै बर वान सुगि माने जरा माननाय फिटनेस तंनाय आम जायबो काहाम तंनाय एरिया डेभलप नाय अमायके जों तिरक जों खेलानि बिसंतिबो चिनि यूथ संनो बुंनो जागरूक खालायो बंनि केरियार सामनानि बागै जों कायसा लामा स्नाबिमान चिनि सेमिफाइनल्स में खुमुल स्टेडियम थंनाय आबोनि सिगांगे जों जान डिस्ट्रिक्ट जों मार्च चूज खालायनाय ब मार्ट ब एरिया ब टीम न हंगे जों आरो मथुंनि मान आबो जों फ्लोर चार्ट खायाखै जों ऑफिशियली नंग थ्रुदिनो जों आबनो एनाउंस खालायनाय प्लेयर रंनि मिनिमम एज लिमिट नो बार सरकेस ने अब rules regulation का जों गाइडलाइन कैसे नाम दंगा अब जों ऑफिशियली जो जान इंस्ट्रक्शन होनाय आ गाइडलाइन तंनाय बिचिनि बिनि इंश्योरेंस बागै बहुत ताम डॉक्यूमेंट सबमिट खालामनाय दा बिनि ऑनरियम हामनानैबो जों ऑफिशियली बिनि मंथली ऑनरियम हाबथानाय आबन बाय बिनि बैंक अकाउंट ड्रग बिनि आधार कार्ड प्रूफ ड्रग आजागो बो सबमिट माखानाय कहते बिनि खेलारो जे रूल्स एंड रेगुलेशंस जामन ब डिसिप्लिन फॉलो खालिया आंगाय आ डिसिप्लिन फॉलो खायंगा ब ताम पनिशमेंट दं अब गोबां मा डिटेल्स आ जागोन जों इंस्ट्रक्शन जे कायसा लिस्ट नामे आको जों अब ऑफिशियली जों अब चिनि मीडिया रंग थ्रु दिनो जों अब न आवे खालायनाय सर सेमीफाइनल्स में खुमुलुं स्टेडियम सेमीफाइनल्स में खुमुलुं बट चेंगमानि हिंगे जों खुमुलुं चेंगनाय इनॉग्रेशन हिंगे और खाली के सेमीफाइनल्स में तो और देश बार के खेला के माने जो तो डिस्ट्रिक्ट न थंगाना ए डिस्ट्रिक्ट जेबरो सेमीफाइनल फाइनल संगाय जान डिस्ट्रिक्ट जों चूज खायनाय माट ब जागो माट काहाम तंकुक आ जागा जों चूज खायो ब टीम मथुनाय आबो सेटअप पे फ्लोर चार्ट खायाखै जों ऑफिशियली आमनो जों अनाउंस खालायनाय স্যার এই টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্যটা কি এই টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্য হলো আমাদের যুবকদেরকে জাগরুক করার জন্য যারা এখন আমরা অনেকে দেখতে পাই যে গ্রামে গঞ্জে আমরা গেলে আমাদের ইউথরা ড্রাগসে কবলিত হয়ে এখন প্রবলেম হচ্ছে আমাদের গ্রামে তো এটাকে আমরা ইউথকে জাগরুক করার জন্য এটা আমাদের উদ্দেশ্য অবতো যত নট টাউনার হ্যান্ডিক্যাপ রংनि बागै অফ ফেसिलिटी হ্যান্ডিক্যাপ রংनि बागै কোনো इनिशिएटिभ ना जाता ह্যান্ডিক্যাপनि बागै तो जों इनिशिएटिभ ना दङ जों ता थंनाय दङ जों नानाय तांगे जत जय थानाय जराबो जों ह্যান্ডিক্যাপ खरसा थंना फायमानि मानदायनि जराय ब दुबाइयाव थंना थांका जों बनो स्पन्सरबो खालायका बट अमा जों माने प्लेयर्स मेक जदि ह্যান্ডিক্যাপ टीम्स नामे जों मथुनानि मत बट फायका हंगे जदि बहुत गोरोङैनो दङ जों अलवेज जों एडीसी लगी दङ चिनी एडीसी जों अलवेज लगी दङ जे अमा काम प्लेयर्स जों बगे जों बनो कुजु सामना बगे थानाय जर खरसा बरक ब फातराव थंनान बगे जों स्पन्सर सानफायका खरसा मानदायनि जराय बनो जों स्पन्सर खायगा बायराबो मथुना रहगास